كيفك يا صعلوك؟ أنا الصعلوك. سوف ترى الصعلوك ماذا يفعل. شرف القتال. حط الشرف. شنو فيه؟ لا تقولها والله نزل والله ترك الغدال. تعال خلينا نكمل هناك. ثمن شهور نظرة تحديد. والله راح يفلحون. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ اليوم هني ولا هني؟ مو مهم لأننا اليوم معكم جورج فلاح في أكبر مسابقة أسلحة. فيكم مسابقة أسلحة بتاريخ اليوم. التحدي بكل بساطة يا جماعة مع الشباب الطيبين. يعطيكم العافية. كيف الحال؟ الله يعافيك. حياك الله حبيبي. بكل بساطة الدكتور عصام قرداحي راح يسألنا أسئلة واللي يجاوب غلط لأنه ثقافته جدا ضعيفة لازم إنه يتأدب يا جماعة وينضرب عشان ثقافته تتعدل يا جماعة. Five, 4, 3. No way. 2. Why are you doing that? Oh my gosh. بالي مصور قاعد تجيب الضربة. شوف وين جائزة قليلة الثقافة. ها يلا انتم السابقون ونحن Four, 3, 2. Japan. France. No. Yeah. Five, 4, 3. Japan. Okay, so I think the piss. Everything is Japan for you. How does? Nigga, what? Nigga, what? What, man? What the hell? Nigga, what? Nigga, what? What, man? What are you talking about? Man, what? Khali! Khali, كلام انت بخير! خالي كلام انت بخير! Five. What the fuck? Saved. Four, 3, 2, 1. Oh, let me find him. I don't know. Five, 4, 3. Bro, that's Skechers. Nani? What do you mean sketches? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता।
4, 3. Bro, what is that? That looks like a piece of Lego. That does not even look a flag. I didn't even know this was a flag till I searched it. 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश 5, 4, 3. Tarani. I don't know. What's a Tarani? Five, 4. पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल! चुप! 5, 4. Ooh, you close. 3. Nah, these guys are killing me. These guys are killing me.